उनखा अनेक बरक अनसाओ सा नों रामचंद्र घाटो खाय तांगै तंगिया बर थांगै तंगै हिनै आं पहिला कखनो क्लियर खायगोरनाय आनो बुबागिरा छाव तो दायित्व दिखा এবং চিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট বিশেষ করে ইস্ট চিনি খোয়াই পুগলা ফাসিঙ্গ তাই চিনি তাকে দিয়ম থাইবো সামানি জাগাবো ও জাগারनोबो जों किसा नायनानै नांनाय एका अबा आनि दायित्व खालायो एका आबुनि बागिनो मिया तुलासिगर थाका सिनियर एमन जों कैंडिडेट मांखा एमन वारियर्स दङ आरो बोसा जागा आसुक जागनो नुखाना आनि साइफोर अनेक समयफोर अनेक काहाम बक्तितारि তাই আবুনি বাগে তাই ওয়ানানি ককরে তাই চিনি ওর যে সংগঠন কাহাম যদি চিং বলাইয়ে খাকলা বই সানানি থাকাকাই চিনি ওর তো বুনি দফানি বই মিক্স দङ যেটা জম্পুই জলা তাকর জলা খায় একদম সসল তুলানা যদি খাই থাকা কাই একমাত্র जों চিনি রামচন্দ্র ঘাটনো বলাই মানো আবুনি বাগিনো তাকুরো গুকুরো আংকিসা তিনি বথানাই একটানি পরে সনখলা বাজার সভা খাই বগাবা থানায় বুবাগারা ফাইনাই আর হর মিটিং নাই বুবাগারা ফাই খানা শিলাসরি চিনি দङ তারপরে সে তাই কাইসা খানা আনি মিটিং দङ আङ সামুন কব কেন্দ্রব একাই সুতরাং তাকুরো বুকুরো তা ওয়ানা দিন ধরো চিনি ও রামচন্দ্র ঘাট ni development ni বিষয় চিনি আমপুরানি কগনা কিসা সানানি মুসুং যেতো जों दाबो আমপুরা বসাই दङ চিনি ও লাमा তনর নুখানা जों सब समय गाहाम खायतनि नानि बागै और किसा पारा दंखो जेता ईद बजाक हामयां थामायका बे जागानिबो किसा प्रब्लेम एको अमचिनि एक्शन प्लान रिजाइन दङ ताबो आरडीनि तरफ থেকে কাইসা স্কিম ফাইকা প্রতি বছর প্রত্যেক এমএলএ 30 কিলোমিটার পিস খাইমানাय एको चिकन হয়তো পেপার ব্লক হয়তো जों आबोनो सिसिरो अथवा जों ब्लेक टप खाइनाय अब जों याफ्रि रमै दङ नरकावानादि ताकलाय विधानसभा चिन आमपुरानि अजे हस्टेल न अबने 100 आसन खालायै बिल्डिं कटाल टांनायनि बागै अबनबो जों कय दङ जे नगो दङै 2023 जे बासिनि नगो आं दङै इलेक्शन कप्लाय माने बासिनि नग लामाबो आं सलामायाखौ बनो नायसननो पइन्टनि जरा करिन थांगो बनबो पिना नग लामानो बां खायरिनाय दायित्व नावै आबो नायथ खायरिनाय अमो जेबो कायसा मुखु मुं दंथन एकाय चिनि अर ताबुक तनर मुखना सनखला चिनि मार्केट कसै थांका ताबुक बाइजालबारि मार्केट सबायदा टंखा अ बছर एप्रिल हयते जे 8 बছर चिनि 26 27 का चिनि आमपुरा रिनाय अर जों जागाबो जों मोटामोटी सालायका अर जों मार्केट रुतला दा खायनाय ना सिंगल खेदा नायथ खायनाय अब त नरक साइमानो कैताय ताबो खायमान जों नायो चिनि खवाइनो दुइटा जुनाल अफिस खायनायनि बागै चिनि एमां दङ आयं खवाइ बखाको कायसे जुनाल अफिस yang वेस्ट कायसे जुनाल अफिस खायनायनि बागै इतिमध्ये न चिनि रतनपुर अब साब जुनाल थाका ता बाइजालबारि ताबो चिनि ग बर मैदान ताबो मै थाका तीनटा मै थाका कै जों अर जुनाल कायसे खायनायनि बागै दुस किनो जों बाय खबै खिपसिनाय खबै चिनर साइते साब जुनाल दङ एको अबर जों साइतनाय एकै दरक खायै जाहाते एडमिनिस्ट्रेशन चिनि केन्द्र खायनायनि बागै जोंहाबो मा साइतनाय एबं जों जुनाल आमुति जागोन आसुगिने जेखाने मिडे लुंगो अ जागानो जों आसुगिरुय चिनि दरक खाय एडिसिनि सामुं टांनानि बा चिनि बररंनि कोनानि एका थिनांगोते कायसा कक जों रामचंद्र घाट कायसा ब्लक नि बागै आं विधानसभा किसमान परेव दुइबार गंखा दुइबार आबो इनक्वायरिंग खा एका चिनि টিটি এডিসিনি 3টা বিসি এবং 10 व खबितुते 11टा मिलिवै जोंआर कायसा कदाल खाय ब्लक खायनाय आबो ताबुक सलि दङ जों नायगेरा नाखौ এবং চিনি अर जे 8 বছর সম্ভবত जों चिनि फायर सार्भिस बो माने थांगाने जेता चिनि जेता नांमानि अब जों मोटामोटी जतन सुबुंबायजा खाख्लायो जों अब मान थानाय आबोनि बागैनो जों बुबागारानो लगी मारिनाय थानसा मा दंनाय चिनि बिसिङै केबें नं दङै मानो अनेक खेक्लायबो दं मानो किन्तु जों थानसा मा दंनाय थानसा दंखाय चिनि अधिकार माननाय चिनि बरम गोनां कैंडिडेट जेम्स अनेक गाहाम साखा जों तांगै तामनि बागै जों गनानि बागै एका आबोनि बागै नांनो सानानै जों गुमार दंनाय तिनि गोबां मा जागा प्रग्राम आं जतजों जाबा एकटा पयजन कभार खायतानाय नर खायलादि जे कोनो प्रब्लेम जों सल्व खायनानि बागै गनाय तबे कायसा चिनि केन्द्रआव पिसफुल मा तनिनाय मिया हरो आं चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट एसपी आनाव कल खायका आंबो बे कक सालायका
Bini saya jatuh ni kusung ni polis ni bawa anu hara agar tahu kol kaya, je bawa yang kok salika, anggo kono saka, je peaceful sing naik tu jaga no, kintu kemu attack kai kai tu sing potirut rumah ni. Anggo ni miani rotan pundi kau tu nano saka, cini yang kaisa misil tangga gari betang lagi mana. Asumai borok lama kasu attack kalika, cini satta motong gari kau. Hoy tu cina abu media waktu bui Malaysia se, borok media punu ka abu nuka. Ekai jatuh sing peaceful, jatuh orang sing jadi naik. শুধু ও এডিসি সং মারি সিমিয়া চিনি 12 তারিখ এপ্রিল 12 তারিখ পাইবেন লগে লগে সেসং ইলেকশন ক্যাম্পেইন সেমান নখর নাই বিসি ইলেকশন জুন মাস পারা পারা মেম্বার রন তুই আবো চিমান নখলাই নাই চিনি ইলেকশন পাইয়া জুন মাস ইলেকশন নাই বিসি ইলেকশন আবুনি বাগে সিং টিয়ার মা নাই নিকে আবুনি বাগে না তাখরো বখরো সিং থানসা মা তংনাই তাই বিসি জরা বাং কক সালিয়া আসকি নং সিতন